baro keteng jonga gede I Miss Island Tiwan mentang pediang subhai pi sya kani ka benta ka baar jong ka Hindi online class तो hakani ka kelas ka bamenta ngini puli syapang ki paltu janwar ngan ong biasa sisin paltu janwar ka bamun ki marat bari hayeng hakatin English ngi ong domestic animals ti hakani ka dor ngi I ya kini ki marat ki bangi juri hayeng bat kini kidei kita ki paltu janwar ke bangi ong hakatin Hindi. Paltu janwar, kamun domestic animals. Taha kan ka dorang yu I ya kamasi. Teman tangin ya puli ya ki senten kiba ongkum ni. Yah kya hai? Ngan ong biang sa sisien. Yah kya hai? Ka ei ka ni? What is this? Kejubab kalong. Yah ek गाय है. Ngan ong biang sisien. Yah ek गाय है. Kani kadai kamasi. This is a cow. Teman-tang ini puli biang sisien ya kejingkeli bat kejubab ha keketin Hindi. Yah kya hai? Kejubab kalong. Yah ek गाय है. Tahak ni ka dorang yu I ya kamasi baka aidot yangi. Teman-tang ini puli ya ki senten. गाय हमें क्या देती है? An om yang sisien. गाय हमें क्या देती है? Kamasi ka ai ayu yangi. What does cow gives us? Kajubab kalong. गाय हमें मीठा दूध देती है. Ngan om yang sisien. गाय हमें मीठा दूध देती है. Kamasi ka ayangi kadot kababang. Cow gives us sweet milk. Teman-tang ini puli biang sa sisien ya kini ki senten ha kaktin Hindi. गाय हमें क्या देती है? कजुबाब कलों. गाय हमें मीठा दूध देती है. तो ha kan ka dor ngiu I ya ka dor jong imoy. Teman-tang ini puli kini senten. Yah kya hai? Kan ong biang sa sisien. Yah kya hai? Ka ei kane? What is this? Kejubab kalong. Yah ek bhais hai. Ngan ong biang sa sisien. Yah ek bhais hai. Kane kadai kamut. This is a buffalo. Teman-tang ini puli biang ya ki senten hakatin Hindi. Yah kya hai? Kejubab kalong. Yah ek bhais hai. Hakan ka dor ngiu I ya ka dor jong kamut. Tia kamut ru ka aidot yangi. Teman-tang ini puli ya ki senten syapang jong kani kamut. भैंस क्या देती है? Ngan ong biang sa sisien. भैंस क्या देती है? Kamut ka ai ayu yangi. What does the buffalo gives us? Kejubab kalong. भैंस भी हमें दूध देती है. Ngan ong biang sa sisien. भैंस भी हमें दूध देती है. Kamut ru ka ai dot yangi. The buffalo also gives us milk. Ti mday tang kamasi ka ba ai dot yangi. Henry kamut ru ka ai dot yangi. Teman-tang ini puli biang ya. Kini ki senten hakaktien Hindi. भैंस क्या देती है? कजुबाब कलम. भैंस भी हमें दूध देती है. Takani ka dor niu iya ka belang. Teman-tang ini puli ya kini ki senten.
यह एक बकरी है ngan ong biang sa shisien यह एक बकरी है kani kadai kablang this is a goat goat kamut kablang lani hakaktian hindi ni ong bakri to hak ni kadur pan mentang yui ya kini ki belang bakidon bon rong mdei tang kawe hak ni kadur yui ba kidon lai teli ni ki belang halaki jong ki rong to ini puli ni ki senten बकरी अनेक रंग की होती है ngan ong biang sa shisien बकरी अनेक रंग की होती है ki belang ki don bon jan ki rong goats are of different colors hani bakri kamut ka belang rang kamut ka rong anek kamut bon jan to haka ni ka dur ngila ban yu i ka belang ban haka ni ka wei pat yu i ya ka do jongka te da ka bang ipet ya ka ni ka dur ngi sngol thu ba ka belang ka ai jing men to ya ngi te men ta ngi ni puli ya ki senten shaphang jong ka belang to ka senten hang ni ka ong बकरी हमें दूध व मांस देती है ngan ong biang sa shisien बकरी हमें दूध व मांस देती है to haka ktin khasi pan ni ong ka belang ka ai ka dut ban ka do yangi haka ktin english goat gives us milk and meat te hang ni बकरी kamut ka belang दूध kamut ka dut ban mans kamut ka do to hak ni ka dur ngiu i ya dur jong o kulai tentang ini pule ya ki senten yah kya hai ngan ong biang sa shisien yah kya hai u ei une What is this? Kejubab kalong. यह एक घोड़ा है. Ngan ong biang sa shisien. यह एक घोड़ा है. Une udai ukulai. This is a horse. घोड़ा kamut ukulai. Teman tang ini puli biang ya ke jingkeli bat kejubab ha ketin hindi. यह क्या है? Kejubab kalong. यह एक घोड़ा है तो hakini ki dur mentang yu i ya kulai ba u ai jing mentoy yangi te da ka pet ikini ki dur ngi song thu ba ngi yo jing mentoy na kulai ta mentang ini puli yakini ki senten chpang jong u यह सवारी व सामान ले जाने की काम में आता है ngan ong biang sa shisien यह सवारी व सामान ले जाने की काम में आता है ngi pendan kam ya u ha ka bakit ya ki brio bat ru ya ki mar ki mata it is used for carrying passengers and goods tamanta ngilayu i hang ne hakani gadur ba ukulai u ajing mento yangi ha ka baula ban kit ya ki brio bat kum juru ya ki mar ki mata te sawari kamut ki brio lane hakaktin english ngi ong passenger ban ki mar ki mata ngi ong hakaktin hindi saman bat hak english pan ngi ong goods to kani gadur hang ni ngiu i ya gadur jongka ut taman tang ini puli ya ke sentence phang jongka यह जानवर का नाम क्या है ngan ong biang sa shisien यह जानवर का नाम क्या है ka ei ka kerteng jong kane kamran what is the name of this animal
kejubab hang ni kalong. Yah ek ut hai. Ngan ong biang sa shisien. Yah ek ut hai. Kane kadai ka ut. This is a camel. Hang ni ut kamot ka ut. Lani hak English ni ong camel. Janwar kamot animal lani hak tin kasi ni ong kamaran. Teman-teman hak ni kadur ngiu i ya kini ki ut. Te ngini pule ya ki senten shapang jongki kadon ayo ban batai shapang jongki. Hang ni ka senten ko ong kum ni. इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं kan ong biang sa shisien. इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं. Ya kane laju tip rukum kaling jong krishyang. This is also known as the ship of the desert. Te ha kane kadur ngiu i ya kine ki ut ba kiyan harishyam. Te bat ni laju tip ru ba ki ut kidei kita kijat meran kibala ban im ha rishyam. Bat ni jutip ru yaki kum ki e ki lieng jong karishyam. Bat hakaktin English ni syat ong yaki the ship of the desert. Te hang ne registan kamut karishyam. Bat jahaj pan kamut kalieng. To kani kadur hang ni kadai umas sidam to ngini puli yaki niki senten harum. Yah ek bel hai. Ngan ong biang sa shisien. Yah ek bel hai. Uni udai umas sidam. This is an ox. Bel hang ni kamut umas sidam. Kani kadur ngiu i ya kini ki masidam kiba lur lengka teman ni puli ya kini ki senten chapang jong umasidam. यह खेत जोताने के काम में आता है. Ngan ong biang sa shisien. यह खेत जोताने के काम में आता है. Ya une laju pendon kam ban lur yaka lengka. It is used for plowing the field. Hang ni khet kamon kalengka lani hak English ngi ong field. Jotane kamot banlur lani hak English ngi ong plowing. Ti hang ni ngi i ya kini ki masida bakilor ya ka lengka teman tangan puli biang sa shisien ya kan ka senten hak aktien Hindi. Yah jotane ke काम में आता है. To hang ni kadur ngiu i weu ni niu de usnyang. Te ya usnyang hakaktien Hindi ngi ong suar. Bat hakaktien kasi ngi ong usnyang. Bat hak English bat ngi ong pig. Ya usnyang hakaktien Hindi ngi ong suar. To hang ni pat ngiu i yakiniki lang brot. Te tong ini puli yakanika kentien harum. Ya kalang brot hakaktien Hindi ngi ong bher. Ngan ong biang sa shisien kumno bher. Bher kamot ka lang brot. Hakaktien English pat ngi ong sheep. Ya kalang brot hakaktien Hindi ngi ong bher. Taha kani kadur mentang ngi iya u kusau. Tiha kaktien Hindi ya ukseu ngi ong kutta. Hakaktien kasi ngi ong ukseu. Bahakaktien English pat ngi ong dog. Tamenta ngan ong biang yapi sa shisien. Suar kamot usnyang. Bher kamot kalangbrot. Kutta
kemot uksew. To kina mentang ila po siya ka benta ka bakut. Di mentang niya sangi no hang ni ngin se beteng pat ha ko ka kelas ko ble shibun